Diyan, napakaganda guys. Napakaganda yung guys. Matibay yung guys. Napakaganda ng ating sheet guys. Ang pantalon natin guys, 330 lang yan guys. 330 lang guys sa yellow basket natin guys. 330 na lang guys. Ito yung 255 na lang guys sa yellow basket na yan guys. Polarized yan guys. Polarized yan guys ang ating salamin guys. Mamili lang kayo dyan kung anong lens ang nababagay sa inyo guys. O kung anong gusto nyo guys. Yung lens na yan guys. Check out nyo na yan guys. So, yellow basket natin mga lodi dyan. Check out na yan guys ha. Habol-habol na guys sa free shipping na lang po tayo dyan ha. Free shipping na lang po yan. Free shipping na po tayo dyan sa yellow basket natin guys. Free shipping na lang tayo guys yan. Personal mo guys mag-check out dyan. Check out mo na guys pagka laki ng live natin guys. Wala nang free shipping yan guys ha. Check out nyo na yan guys ha. Kunin mo yung guys ang coupon yan guys sa taas guys. Meron yan coupon. Parang sobre guys. Kunin mo yan guys at sabay check out mo na yun guys ha. Check out na tayo mga bossing dyan ha. Check out na tayo mga